अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो गैर मामूली हालात हैं, क्योंकि इन गैर मामूली हालात में एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें तहरीके अदम एतमाद जो है वो पेश हो चुकी है और एतवार के रोज़ उसका फैसला हो जाना है। दूसरी तरफ आज कौमी सलामती के दो अहम इजलास हुए हैं। जी हाँ, पहला इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है और दूसरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ है। वो पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था और इजलास का बुनियादी मतम नज़र वही ख़त है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसा आम में बताया था कि उन्हें धमकी दी गई है। उस धमकी आमेज खत पर आज इंतहाई गैर मामूली मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स का अलामिया भी जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बात को मजीद आगे बढ़ाएं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, हम हमेशा गैर जानिबदार रहते हुए अपना तज्जिया पेश करते हैं और ख़बरें पेश करते हैं ताकि किसी किस्म की सियासत या सियासी पार्टी का शायबा तक न जाए। और सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी भी यही होती है कि वो तमाम हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाए। तो हम आपके सामने वही हक़ाइक़ लाते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जो हकीकत पर मबनी होता है वही हम आपको बताते हैं। लेकिन आज एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर अभी तक अपोजिशन तनकीद कर रही है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की तरफ से उस मामले पर आज रिएक्शन आया है। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान को जो धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है उस पर रियासत पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है और रद्द अमल आया है। एक अलामिया सामने आ चुका है रियासत पाकिस्तान की तरफ से। उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी खिताब किया गया है और उसमें भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब पाकिस्तान उस दौराए पर आ खड़ा हुआ है कि क्या हम गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे या फिर अपनी आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के साथ अपना एक नाम बनाएंगे। और कौमों में बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब वो फैसला करती हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमें अब ये फैसला करना है। अगर हम ये फैसला नहीं करेंगे तो फिर हम मुसलसल अमरीकी गुलामी में रहेंगे और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने सियासी हरीफों पर भी शदीद तनकीद की है और साथ ये कहा है कि 3 बड़े गुलाम जो हैं वो अमेरिका के हैं, जिनमें उन्होंने नाम लिया साबिक सदर आसिफ जरदारी का, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का और साबिक कश्मीर कमेटी और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का। इसके साथ साथ उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया दिया था तो उस पर भी मियां शहबाज शरीफ ने तनकीद की और वो उनकी गुलामाना सोच की अक्कास है। ये उनके बुनियादी तौर पर उनका जो खिताब है उसका खुलासा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। वो खिलाड़ी हैं और अगर वो हारते हैं तो अपने घर जाएंगे, उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन उनसे इस्तीफा मांगा गया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं देना। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे। इस तहरीके अदम एतमाद का वो मुकाबला करेंगे जिस पर एतवार के रोज वोटिंग हो रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास का जो अलामिया है हम वो आपके सामने पढ़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो हजरात शरीक थे उनके हवाले से भी आपको बता दूं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ के अलावा मुतलका वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शरीक हुए जिन्होंने ब्रीफिंग दी और उसके बाद एक अलामिया जारी किया गया और उस अलामिया में यह कहा गया है कि कमेटी ने खत के मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और साथ ये कहा है कि इस खत में जो जबान इस्तेमाल की गई है वो सिफारती आदाब की सरीहन खिलाफ वर्जी है।
اور اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ خط پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے متعلقہ ملک سے سفارتی طریقہ کار کے مطابق اسے جواب دیا جائے گا، رد عمل دیا جائے گا۔ تو یہ اعلامیہ ہے جو آج جاری ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے اس خط کو نہ صرف بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے بلکہ باقاعدہ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تائید بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس معاملے پر کابینہ کی اسپیشل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے، کیونکہ اس کے فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اس خط کے بعد قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے سامنے پھر اس خط کو باقاعدہ طور پر رکھا جائے گا، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا لیکن اپوزیشن آج کے اس اجلاس میں نہیں گئی، اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ انہیں اس اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا تو کون سے کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے جانا ہے، اور جب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم اس کمیٹی میں نہیں جائیں گے کیونکہ وزیر اعظم صاحب اخلاقی طور پر اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور اب اس کمیٹی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ وزیر اعظم کو نہیں پاکستان کو دھمکی ہے۔ اس معاملے پر فی الفور قومی اسمبلی کا اجلاس یا پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور ہمیں بلایا جائے، ہمیں وہ خط دکھایا جائے، اس کے بعد پھر موقف دیا جائے اس کے ساتھ۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس متعلقہ ملک سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، لیکن آج اپوزیشن اس اہم ترین معاملے پر اس اہم ترین کمیٹی میں نہ صرف شریک ہوئی ہے بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ اب اس کمیٹی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکومت اکثریت کھو چکی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم نے کچھ آئینی اور قانونی ماہرین سے استفسار کیا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان جن کے پاس اب قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، کیا وہ جواز کھو بیٹھے ہیں وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھنے کے؟ تو ان آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو جاتی اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان اپنے منصب پر برقرار رہیں گے اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ آئینی اور قانونی تصور ہوگا، ان کا جو بھی حکم ہوگا وہ آئینی اور قانونی تصور کیا جائے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 172 ارکان سادہ اکثریت ہے، اب ظاہراً ان کے پاس وہ سادہ اکثریت نہیں ہے، اخلاقاً وہ یہ جواز کھو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں اخلاقی بنیادوں پر کوئی بھی آج تک کسی چھوٹے سے عہدے سے بھی نہیں ہٹا، تو پھر وزیر اعظم پاکستان کیسے اس عہدے کی قربانی دے دیں جبکہ ابھی تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ وزیر اعظم رہیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ تھریٹ کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی قومی سلامتی پر حملہ ہے، اور اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ امریکہ کی غلامی قبول کرے گی یا پھر اپنی آزادی اور خود مختاری قبول کرے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے مولانا رومی کے پرندے اور اس کے ساتھ اقبال کے شاہین کا تذکرہ کیا کہ کیا آپ اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں یا پھر مولانا رومی نے جس پرندے اور چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے یا پھر آپ چیونٹی کی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین، میں اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا تحریک عدم اعتماد ناکام ہو، دونوں صورتوں میں عمران خان فائدے میں ہوں گے، اور عمران خان اب فائدے میں جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے مودی کا جو یار ہے غدار ہے کا ایک بیانیہ متعارف کرایا تھا اور وہ بہت مقبول ہوا تھا۔ آج انہوں نے امریکہ کا جو یار ہے یہ نعرہ، یہ بیانیہ تقریباً متعارف کرا دیا ہے، اور اسی وجہ سے اب
ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है, फेसबुक पर भी टॉप ट्रेंड है, और अब लोग इमरान खान के उस बयानिए को, इस खिताब को न सिर्फ धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं बल्कि इस मामले पर अब बहस भी की जा रही है। तो इस तमाम सूरत हाल में बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं पंजाब में, किस तरह से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और अपोजिशन जमातें जाएंगी, किस तरह से लोगों का सामना करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से एक फिजा है और मर्द बर अमरीका और मर्द बर इसराइल के नारे लगाए जाते रहे हैं, और खुसूसन मजहबी जमातें ये नारे बहुत ज्यादा लगाती रही हैं। नौजवान तबके में एक बड़ी फिक्र जो है वो अमरीका मुखालिफ है, और इमरान खान की इस तकरीर ने उन तमाम ज़हनों को टच कर लिया है। तो इतना आसान अब अपोजिशन के लिए नहीं होगा कि वो इस बयानिए का तोड़ कर सके। इसके अलावा उनका दूसरा बयानिया जो है कि जब मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा होऊंगा, इनकी करप्शन के खिलाफ खड़ा होऊंगा, ये तमाम मुतहद हो जाएंगे और मुझे गिराएंगे, और अब वो ये कहेंगे देखें मैं इनके खिलाफ खड़ा हो गया था और इन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की और मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाने की कोशिश की, ताकि ये अपने मकासद में कामयाब हो सके। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आखिर में इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए सोचिए, पाकिस्तान के लिए समझिए। हमारा सब कुछ पाकिस्तान है, काश हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के लिए भी सोचें, क्योंकि बाज़ औक़ात जज्बात में कही गई बात का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।